G. Mujige. Radeva jajan serba Indomaret. Adik minum. Au. Mujige. Apa, Dek? Mujige. Roti. Croissant. Deva mau coba? Bukan itu, ini ya mau dimakan. Ini. Enak. Enak. Masih ada apa ya? Sekarang waffle. Kita makan waffle. Minum. Sekarang susu kotak. Mantap. Enak. Minum. Nyum. Enak. Ini ada ya. Mana dia Pak? Oke guys, Deva sudah selesai makan dan minum. Dadah.